सामीन और नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर साल हज़ारों बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते। आप ज़रा तसव्वुर करें कि ऐसा बच्चा जो अपनी माँ से बात ना कर सकता हो या उसके इशारे ना समझ सकता हो, ये मसला सिर्फ बच्चे का नहीं, ये पूरे ख़ानदान का है, बल्कि मुआशरे का है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूंगे और बहरे बच्चे, इनकी पैथोलॉजी क्या है, वजूहात क्या हैं, इनको पहचाना कैसे जा सकता है, कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं और कैसे इस मसले पे कंट्रोल किया जा सकता है या इलाज किया जा सकता है। तो आज की वीडियो से इन टच रहिएगा, ये आपको इंशाल्लाह मज़ा देगी और हो सकता है आपके वीडियो सुनने से किसी की ज़िंदगी भी बदल जाए। तो आइए देखते हैं ये होता क्यों है। हमारे सुनने का तल्लक है कान से, और कान से आगे दिमाग तक एक नस जाती है जिसको ऑडिटरी नर्व कहते हैं, और आगे फिर दिमाग उसमें प्रोसेस करता है और आदमी सोचता है। जब दिमाग को पता चलता है कि कोई इशारे आए हैं तो फिर हमारी ज़ुबान जो है या बोलने का जो तरीका है वो उसको पहले समझता है दिमाग और फिर आगे बोलता है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, कान में जो अंदरूनी कान का हिस्सा है उसका तल्लक सोचने से। और उससे भी पहली बात और बड़ी ज़रूरी बात, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 3-4 जगह जहाँ ज़िक्र किया है इंसान पे एहसानात आपने जताए हैं, तो आँख, दिल और कान का ज़िक्र इकट्ठा किया है। नाक कान गले की बीमारियों में लिहाजा कान जो है सबसे ज़्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड आर्गन है। तो अंदरूनी जो कान का हिस्सा है उसके अंदर काकलिया होता है, गोल सा सिप्पी की तरह आर्गन, उसके अंदर हेयर सेल होते हैं छोटे छोटे। कुछ लोगों में हेयर सेल कम होते हैं, कुछ में होते ही नहीं। कुछ लोगों में हेयर सेल के ऊपर जो है ना सीलिया होते हैं, छोटे छोटे बाल, वो कम होते हैं, टेढ़े होते हैं या फिर होते नहीं। इसकी वजह से बच्चे सुन नहीं पाते और इसी का हम इलाज कर सकते हैं। अगर वो जो नस है, जो तार है इस कान से दिमाग की तरफ लेके जाती, उसमें कोई ख़राबी हो तो उसका हम अभी तक कुछ नहीं करने के काबिल नहीं हुए, या फिर दिमाग का मसला हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। बोलने का जहाँ तक तल्लक है तो 2 हिस्से हैं, एक ब्रोकास और एक और है, उसका नाम है वेरिकल्स। तो 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा ज़ुबान को समझता है और फिर दूसरा बोलता है। पहला हिस्सा ख़राब हो तो बंदा समझ नहीं पाता, दूसरा ख़राब हो तो बोल ही नहीं पाता। तो ये सारी इसकी हिस्टोपैथोलॉजी है, कैसे अल्लाह ताला ने मैकेनिज़्म बनाया हुआ है। तो नाज़रीन आइए देखते हैं कि गूंगे और बहरे बच्चों की वजूहात क्या होती हैं। तो सबसे पहले हैं जेनेटिकल एलिमेंट्स या जेनेटिकल फैक्टर या जीनियाती अवामल। तो वो बच्चे जिनकी माँ या बाप उनमें से कोई कम सुनता हो या बोलने में उसको मसला हो, तो 50% चांसेस हैं कि वो बच्चे भी या तो कम सुनेंगे या कम बोलेंगे। दूसरा फैक्टर है, दूसरी वजूहत है हमल के दरमियान। हमल के वक्त 2 वायरल ऐसी हैं, रूबेला और साइटोमेगालो वायरस, जो कि बच्चे के दिमाग या कान को अफेक्ट करती हैं और फिर डेवलपमेंट में असर डालती हैं और बच्चा गूंगा और बहरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा अगर माँ ने कोई दौरान हमल कोई सिगरेट वगैरह पीती है, शराब नोशी करती है, या उसने कोई ऐसी गलत दवाइयाँ ली हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर, तो ये भी एक वजह हो सकती है। उसके बाद है पैदाइश के वक्त कुछ मसाइल ऐसे हैं। अगर पैदाइश के वक्त दिमाग पे चोट लग गई है, अगर कान पे चोट लग गई है, या बच्चे का वज़न कम है, या बच्चा जो है वक्त से पहले पैदा हो गया है, या उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ी है, तो ये भी ऐसी कुछ वजूहत है जिसकी वजह से बच्चे में सुनने या बोलने की नकाइस पैदा हो सकते हैं। पैदाइश के बाद जो सबसे कॉमन वजह है वो है मेनिंजाइटिस। आप लोग जिसको सरसाम भी कहते हैं, तो ये कई वालिदैन हिस्ट्री भी देते हैं कि हमारे बच्चे को जब भी पैदा हुआ उसके बाद बुखार भी हुआ और उसको सरसाम हो गया, तो ये भी एक वजह है। अगली वजूहत है किसी बच्चा जो है पैदाइश के बाद ऐसे माहौल में हो जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो, फैक्ट्रियाँ हों और कोई गाने बजाने के हालात हों,
یا کوئی مشینری ماحول ایسا ہو تو، یا کوئی ہوائی اڈے کے قریب، تو ایسے حالات میں رہنے سے بھی، شور وغیرہ میں رہتے ہوئے بچہ جو جب ڈیولپ کرے گا تو اس کے سننے کی سے جو سینس ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ تو یہ ہے موٹی موٹی وجوہات جس کی وجہ سے بچے گونگے یا بہرے پیدا ہوتے ہیں۔ 1000 بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس میں چانسز ہیں کہ 1 یا 2% بچے سننے یا بولنے سے قاصر ہوں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو پہچان کیسے سکتے ہیں۔ اگر بچہ کسی اشارے کو یا آواز دینے پہ کوئی رسپانس نہیں دیتا، یا وہ بچہ اکثر لیٹ بولتا ہے، تو ماں اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ جاتی ہے۔ ہاں، اگلی بات یہ ہے کہ اس کا جلدی آنا بڑا ضروری ہے۔ اگر 6 ماہ سے پہلے بچے کا علاج شروع ہو جائے تو 100% چانسز ہیں کہ وہ بچہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کے بعد اگر نہیں آ سکتا، کوئی ایسی وجوہات ہیں، تو کم سے کم 3 سال سے پہلے بچے کے والدین کو ڈاکٹروں سے رجوع کرنا چاہیے، اس کا علاج شروع کروانا چاہیے۔ تشخیص کیسے کرتے ہیں جی؟ اس کے لیے بہت سارے ٹیسٹ ہیں۔ ایک ہے آٹو ایکاسٹک امیشن، یہ سگنل ہوتے ہیں، ان کا رد عمل کان میں پہنچائے جاتے ہیں اور پھر رد عمل دیکھا جاتا ہے کہ بچے کا رد عمل کیا ہے۔ دوسرا ہے بیرا ٹیسٹ ہے، اور بڑوں میں پھر پی ٹی ایک ٹیسٹ ہے۔ اگر اس سے بھی نہیں تو پھر بچوں میں اس کے علاوہ اسپیچ اسیسمنٹ کی جاتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ نارمل ہے یا نہیں ہے۔ اب علاج کیا ہے؟ تو سب سے پہلا علاج جو ہے وہ ہیئرنگ ایڈ ہے، یہ عام جس کو آلہ سماعت کہتے ہیں۔ اس سے آرام نہیں آتا، انویسٹیگیشن کی پتہ چل جاتا ہے کہ آلہ سماعت عام والا ہے یا پھر کاکلیئر امپلانٹ ہے۔ ہاں، کاکلیئر امپلانٹ اگر کان میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل ہے۔ اگر کوئی دماغی مسئلہ ہے یا کوئی نس کا جو کہ کان سے دماغ تک پہنچتی ہے، تو پھر اس کا سلوشن وہ نہیں ہے کاکلیئر امپلانٹ۔ کاکلیئر امپلانٹ کے بعد پھر اسپیچ تھراپی ہے، اور وہ بھی اگر کارگر نہیں ہے تو کم سے کم وہ سائن لینگویج ہے، یہ جو اشاروں کی زبان ہے، اس سے بھی بچوں کو کافی ٹرین کیا جا سکتا ہے۔ جی، تو سب سے ضروری بات کہ پریگننسی یا دوران حمل کون سی احتیاطیں کرنی ہیں۔ جو بھی پریگننٹ عورت ہو اس کو روبیلا وغیرہ اور سائٹومیگالو وائرس کے انجیکشن یا ویکسین لگوانی چاہیے۔ اس کے بعد حاملہ عورتوں کو، جو کہ پاکستان میں یا اسلامی ممالک میں تو نہیں ہے، ویسٹرن کنٹری میں ہے، کہ شراب نوشی یا سگریٹ وغیرہ یا تمباکو نوشی، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ کافی بھی نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے میڈیسن نہیں لینی چاہیے، اور اپنی متوازن غذا لیتے رہنا چاہیے، خاص کر فولک ایسڈ۔ شور شرابے والے علاقوں میں سے دور رہنا چاہیے۔ جی پیارے ناظرین، ہر بچہ قیمتی ہوتا ہے، خاص کر والدین کے لیے، اور ہر بچہ جو سننے یا بولنے سے قاصر ہے اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ آئندہ کسی بچے کو ایسا دیکھیں تو دیر نہ کریں، اس کے تشخیص اور اس کے علاج میں جتنا جلدی ہو سکے کریں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو صحت مند رکھے، آمین۔